Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirat wal mustami'at satija jamaah majlis ta'lim rahimana wa rahimakumullah. Ngereng batan kaula sareng panjenengan satija sami-sami ngunjukake rasa syukur dak kehadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ban muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sadaya tetep sami-sami kengi ngarahmat epan Allah Subhanahu wa taala turjukan kengi ngasyafaat epan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpangkian sebelumnya batan kaula sempat membahas tentang bedana salah setong syekh se asmana Syekh Tajuddin As-Subki se sempat mular nalegana tormator nalegana abu debu sareng nak kanak kene se banget takut dekah siksaan epon Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun beten kula badhe membahas tentang bedena carita salah setong kabulana Allah Subhanahu wa taala jika dimaga dinto carita aki dalam kitab Zubdatul Wa'idin wa hukiyah bani carita aki anna abidan bede setong ahli ibadah kabulana Allah saya ahli ibadah saya kak dima orang kak dinto nalikana ngalakoni ibadah pas terus engki nalikana badhe ngalakoni ibadah tantona summa tawadda'ah yauman minal ayyami wa shalla rakaataini. Kak dinto awudu engki pas ngalakoni salat sabanyakna 2 rakaat. Sampun kak dinto wa rafa'a ra'sahu wa yadahu. Pas orang kak dinto wa rafa'a ra'sahu ngangkak dek kaserana wa yadahu ban ngangkak dek katananga. Adua aparnyoonan dek kah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Pas matur dak ka ajunan Allah, ya Allah ilahi ya Allah, duh pangeran abdina, taqabbal minni. Tarima aki sateja amal-amal bagus abdina ya Allah. Tarima aki sateja kalakuan-kalakuan becek abdina ya Allah. Nyona tarima aki. Karena amal-amal kak dintoh abdina ngalakoni sateja na ilakoni demi ajunan ya Allah. Ka angku ngarep karidaan epon ajunan ya Allah. Padahal kak dinto orang se ahli ibadah. Sampun kak dinto pas bede suara. Si suara kak dinto cek saking bisa dianggap sebagai mewakili atas suara epon atas dedebun dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sampun kak dinto fanada munadin min qibalir rahman. Kak dinto pas bede suara beda jawaban sehingga dinto cek saking mana diperhitungkan merupakan bisa disamakan kalaban jawaban dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Katipun apa? Suara kak dinto. La tantik ya mal'un. Lah cek aja cara jadi abakna. Ya mal'un. Duh orang-orang seelaknat. Duh orang seelaknat. Sial orang saya ahli ibadah kak dinto. Padahal abakna kak dinto ampun lako ibadah dak ka ajunan Allah. Ampun lako abekte dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas ki disebut ya mal'un disebut saking disebut orang yang terlaknat, orang si ibesto. Fa inna ta'ataka mardudatun. Karena sangkuna ka ta'atan nabakna mardudatun. Arya itolak. Kataatan na dek kajunan na Allah itolak. Sial. Karena abakna gak dinto ampun arasa afekte sa ungku-ungku na dek kajunan na Allah.
arasa ibadah sisa ungku-ungkuna, arasa ngalakoni amal-amal kefokusan sisa ungku-ungkuna. Tapi pas beda suara saya ajelas lagi cek ibadana kataatna pangabektena kak dinto sadayana itolak. Sampun namireng kadi kak dinto. Faqala al-abid. Pas kak dinto matur juga. Lima dzalika ya Rabbi. Duh apa ya Allah. Mak pas bisa itolak. Sateja amal-amal abdina ya Allah. Kalakuan-kalakuan fokus abdina ya Allah. Apa mak pas itolak ya Allah. Maka pas beda boleh jawaban. Innam ra'ataka fa'alat fi'lan mukhalifan li amri. Kan ibadah nabakna itolak, pangabekti nabakna itolak. Ibadah nabakna itolak, lalakon fokusakan itolak. Beda sebab ba. Kenapa kak dinto ya Allah? Innam ra'ataka fa'alat fi'lan mukhalifan li amri. Saungkuna bini nabakna keluarga nabakna jer ya. Fa'alat fi'lan ngalakoni sitong lalakon se mukhalifan li amri se bertentangan kalaban aturan-aturan nasengko. Jadi pangapora-pangaporana kak dinto juga sangat pantas jelas lagi dek para lalakian juga saestona. Tapi sangat parlo juga ikaune sareng kaum babinian. Nalikana sanajan orang laki ko si ibadah sisa ungku-ungkuna. Tapi pas membiarkan keluarga kak dinto ngalakoni hal-hal se tak ikaridai sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis ibadah se laki juga tak bakal katarema. Mana bi kak dinto disetujui. Irampai. Mana bi tak irampai se laki aparing nasihat sesa ungku-ungkuna. Insyaallah punten tak bakal katiga dinto. Mukhalifan di amri. Sebini najir ya ngalakoni urusan-urusan lalakon-lalakon se melanggar atas aturan nasengko. Pas bak naria wa antarodin anha. Pas bak naria setuju atas lalakon-lalakon coba nabi nina. Ketika dento. Nalekana beda orang bini ngalakoni kacubaan. Pas selake norot itorot tak iparingi bebelaan. Tak ibelai. Maka otomatis juga selake gak dinto bakal terjerumus. Sanajan gak dinto merupakan orang se ahli ibadah daka ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Pas seorang laki gak dinto atanya wa sa'ala an haliha. Dalam hal pun apa gak dinto ya Allah? Keluarga abdina, bini abdina gak dinto se ngalakoni kamaksiatan daka ajunan. Oh, dalam hal pun apa? Bini abdina kak dinto se pas ngalakoni kamaksiatan dak ka ajunan. Maka kak dinto pas bade boleh jawaban. Kak dinto pertanyaan nasi laki dak kasih bini atanya, "Bek ngalakoni kacubaan apaan bae?" Saking ketika dinto. Fakolat maka si bini ajawab, "Dhahabtu ila majlisil fasad." Kaula panikah entar dakkah kenengan-kenengan se di lumah kak dinto ais se karosaken. Ais se kacubaan, ais se kasalaan. Jadi ken intara bayi kak dinto nanda agi cak abakna setuju. Nalengana ketika dinto wa sami'tul la'bah ban kaula juga jak nasibine kak dinto ngedingaki perkara-perkara se sifatnya kak dinto hanya sebatas permainan. Permainan kak dinto permainan se bisa aja waki abak dak ka ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Ngedingaki urusan-urusan se abau-bau kamaksiatan sampai saingkana wa taraktus sholata pas kaula panika sampai atinggal lagi dak ka salat.
Dadi Kak Dinto sebini mas saya tanya juga langsung ngaku. Karena takut selake, takut atas kebentuan epon ajunan epon Allah Subhanahu wa taala, maka selake Kak Dinto pas ngucak dek kasih bini. Faqala al-abid, maka pas selake Kak Dinto ngucak dek kasih bini, anti talikun minni. Ya mulai satia buat naik telak mensengkok cak pun selake ketika Dinto. Fa inni la akbiluka abadan. Ben sengkok tak bekal narema. Ben sengkok tak bekal narema. Bak naria abeli pole dek kasengkok. Jadi Kak Dinto langsung ipotos sakalian. Sampona sebini Kak Dinto ngaku atas kamaksiatan si elakoni sampai sehingga nafas ading lagi dek ka salat. Maka selake Kak Dinto langsung mengambil keputusan Kak Angkui nelak, Kak Angkui misah, Kak Angkui menceraikan dek ka sebini se lebur ngalakoni maksiat katiga Dinto. Fatallaqa imra'atahu. Maka pas otomatis Kak Dinto selake pas nelak dek ka rajina. Wa tawadda'a pas audu boleh wa shalla rakaataini. Pas asalat boleh 2 rakaat. Sampun katiga Dinto tsumma rafa'a ra'sahu wa yadahu. Pas saampuna audu pas asalat 2 rakaat, adua boleh dek kajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kala ben ngangkat serada, ben kala ben ngangkat 2 tanangnya. Pas matur dek kajunan Allah, ya Allah, Allahumma ya Allah taqabbal minni. Tarima aki sateja amal-amal fokus abdina ya Allah. Tarima aki ibadah-ibadah abdina ya Allah. Tarima aki sateja kefokusan abdina. Tarima aki sateja kebecian abdina ya Allah. Fanudiyal an, maka pas bede pole suara se ekaiding bekto Kak Dinto. Fanudia maka pas bede pole suara se ekaiding al ana qad qabiltu ta'ataka. Iya mun satya kataatan nabana etarema. Jadi ketika Dinto nalikana abek rampah, nalikana abek setuju atas lalakon cuba se ekalako keluarga beten kaula sareng para panjenengan sateja. Kak Dinto akan menjadi penghalang terhadap etaremana ibadana beten kaula sareng para panjenengan sateja. Jadi ketika Dinto iki dalam masalah apareng nasihat, Kak Dinto tak nampek duko tu selake anasehati sebini malolo punten. Sebini Kak Dinto juga andi hak. Orang bini Kak Dinto andi hak Kak Angkui mai ngak dek ka selake nalikana selake Kak Dinto juga terjerumus dalam ngalakoni kamaksiat hendak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Kak Dinto cema tanda-tandana tipu daya setan. Se banget saking banget kelar, banget kuat Kak Angkuy mempengaruhi manusia. Karena setan Kak Dinto saking ajalan setan dalam badan Kak Dinto norok jalan nadera. Mana bidara Kak Dinto iyo di kalaban dede-eren seta ikaridai sareng ajunan Allah. Ada perkara-perkara seharam, baik Kak Dinto haram berengah atau benar haram cara ngaulena. Kak Dinto bekal setidara, sedara Kak Dinto bekal ajalan, se jalan nadara Kak Dinto bekal jalani setan Kak Angkui mempengaruhi beten kaula sareng para panjenengan saja. Kak Angkui ros-terosan ngalakoni kecobaan, ngalakoni kemaksiatan dak kah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena setan Kak Dinto andik pan saponapan permintaan, andik pan saponapan parnyuunan, se etarema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Setan Kak Dinto andik permintaan dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben permintaan dak Kak Dinto bede petong macam permintaan. Si pertama Kak Dinto sab'atu matlabatis syaitan. Petong macam permintaan-permintaan na setan. Si pertama setan Kak Dinto
nyoon dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala ayyakula wa yashraba bitnas. Tero apolo ngangakan, tero apolo nganginom ben manusia. Jadi setan gak dinto permintaanna tero apolo nga dalam hal makanan tor minuman sareng manusia. Gak dinto tarema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Paring ngaki. Katipun apa carana supaya abak bisa terhindar? Iki gak dinto kan ampun sami-sami oning beda doa se sakotuna imaus batan kaula sareng para pancenan sateja nalikana badhe adaer. Kalaban maos bismillahirrahmanirrahim ampun cukup. Pada apa boleh pas sambil tambahi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gak dinto iki tambah lengkap. Dadi ketika dinto tarema permintaan setan saking manusia gak dinto boten kaula sareng para panjenengan saja paringi bimbingan, paringi tuntunan supaya bisa terhindar dari godaan-godaanna ataupun pangaruh-pangaruhna setan. Sekaping 2, setan gak dinto nyoon juga ndak keajunan Allah supaya ayyajma'a ma'ahum fil kulli supaya bisa apolong dalam saben-saben kabadaan apolong dalam saben-saben kabadaan orang tedunga engke setanna apolong katipun apa carana menturuta polongan setan engke kan ampun sami-sami oneng katipun apa doana doa sebelum tidur kak dinto dalam beraktivitas, dalam pun apa abisaos sehingga napas di dalam agama Islam kak dinto dari hal saya paling kene sampai hal saya paling raja beda doa saya bisa ekalako kak dinto saja jana untuk melindungi badanna batan kaula sareng para pancenan saja baik kak dinto secara zahir atau bana secara batin dilindungi sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala dari macam-macam gangguan setan. Karena setan gak dinto ayyaj ma'akum fil kulli. Paringi eti kaangkuy akompol di dalam segala hal sareng manusia. Sekaping telokna ayyaj alal hammama baitan lahu. Setan gak dinto nyoon juga supaya madet dia ki jeding sebagai baitan lahu padet dia romana setan. Jadi jeding-jeding gak dinto jak saking arobaki romana setan. Ben gak dinto dikabulkan. Katipun apa carana supaya abek bisa terlindung? Engki nalikana masuk ada ke dalam jeding baik gak dinto ka angkui mandi atau bana muanga hajat gak dinto kan ampun dituntun ibelei paringi petodu katipun apa doa anak angkui masuk deka jeding. Terus kaping 4 ayat takhidha mudmina khamrin syarikan lahu. Benyoon juga setan gak dinto supaya orang-orang selebur buk mabuan, selebur nom minuman, dadi syarikan lahu, dadi kancah teman baik dekah setan. Sehingga orang-orang se lebur nom minuman, lebur buk mabuan, biasana lalakonna rata-rata engki lalakon coba. Jadi gak dinto bada. Aduh katipun apa ampun ayat dah. Lakumul adawata wal baghdha. Ya, saking bada ning Al-Qur'an katiga dinto. Bada ayat se jenengan hijak lakar setan kak dinto. Lakar aropa aki musuh setan kak dinto aropa aki musuh senyata. Inna syaitana kana lakum aduwwam mubina. Setan kak dinto aropa aki musuh senyata. Karena setan kak dinto menyebarkan al-adawah wal baghdha. Menyebarkan permusuhan wal baghdha terjukan menyebarkan kebencian di antara sesama manusia. Jadi gak dinto setan gak dinto sekaping 5 wa yaj'alal aswaqa mulkan wa manabiron. Setan gak dinto juga nyoon dak keajunan Allah Subhanahu wa taala supaya pasar-pasar
ben mimbar-mimbar kak dinto pada dia panapanya mana pada dia karaton na setan. Jadi setan kak dinto nyo ndak kajunan Allah supaya pasar-pasar kak dinto pada di karaton na setan wa mana biron ben pada di mimbar-mimbar na setan. Sehingga napas yuhtammu bi iradatihi pas maka te orang-orang ajalena kita ka perkara-perkara se eka senengi setan. Nah, dadi kak dento pasar kak dento juga epa dadi karaton setan. Sehingga na nengi pasar kak dento deng sakadang ese kalaban bit taflis kalaban cek saking apa napa iki. Wanaksil mekyal liantarana beda boleh se lebur rang ngurangi tembengan. Wahal fil kadziban banyak juga nengi pasar kak dento se kalaban sompa palsu. Sompa palsu. Iki biasanya orang-orang ada dengan se nalikana ada dengan kak dinto tak edesari kalaban keimanan deng sakadeng bereng-berengnya kak dinto sumpahe kalaban sumpah-sumpah se palsu. Katipun apa contohnya? Bada orang nabar dagangan na. Kalam pianika mak ampian nabar seket buh jaan ega ampun lastare tabar 120.000 kita bagi. Padahal sobung ring nabar. Saya sampai asumpah. Wa ma yata'allaku bi amrin jairin. Ban juga SE kalaban hal-hal saya berkaitan kalaban urusan saya coba jadi ini pasar kak dinto banyak juga SE kalaban ketika dinto engki carana engki ma banyak juga aparnya onan ma banyak aparnya onan dekah ajunan evan Allah subhanahu wa ta'ala seka peng petok nah setan kak dinto minta nyoon deka ajunan Allah wa alla yaj'alan nasa nadhirina ilaihim setan kak dinto nyo ndak keajunan Allah supaya manusia kak dinto tak bisa nangale dek ka setan niki kak dinto juga permintaan na setan se minta supaya tak ibatang ngale dek ka manusia jadi mun pas ibatang ngale pas setan dateng aku daa niki buru ka ada tanda ikuda karena setan tak itang ngale niki masuk na kempang kak dinto bisa masuk dari lubang ngakole sampai ajalan dengan aliran darah kak dinto sehingga na setan pas bisa mangarwe ate, mangarwe otak, mangarwe satu je ese nafatan ka angkui lebur ngalakoni ka maksiatan deka ajunan evan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakoni bisa was pamator. Malar moga sisakoni gak dinto bisa tetia kemanfaatan seraja. Ungkupatan kaulah torjukan para panjenengan saja. Kurang lebih nanyo ona maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.